नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु एही वीडियोटी आपण मानक पय बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। प्रश्न प्रतिदिन अमृतभंडा खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग ठीक हो जाए। प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक पय प्रतिटी प्रश्न रे चारिटी ऑप्शन रहिछि। जदि आंसर आपण माने जानिथिबे 5 सेकेंड टाइम भितरे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणेबे। ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी कर्कट, ऑप्शन सी हईजा, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। प्रिय दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु यार सठिक आंसर जानिया पूर्व दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टी को ऑल ले रखंतु जहा फल रे कि सर्वप्रथम एही भली इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथम देखि परिबे। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर। दर्शक बंधु प्रतिदिन तरबुज खाइबा द्वारा हाई ब्लड प्रेशर रोग ठीक हो जाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न बासी तोराणी रे क्यों विटामिन मिली थाए। आपण मानन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी विटामिन सी। दर्शक बंधु बासी तोराणी विटामिन सी मिली थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न खरा दिने दुर्बल अनुभव हेले सकाळु कोन खाइबा उचित। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी खजुरी, ऑप्शन डी नड़िया। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे शेष हो सारी। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी खजुरी। दर्शक बंधु खरा दिने दुर्बल अनुभव हेले सकाळु खजुरी खाइबा उचित। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न नड़िया पानी पीवा द्वारा केउ रोगी विपद को अधिक बढ़ाई थाए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए हृदरोग, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी पायरिया, ऑप्शन डी मधुमेह। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए हृदरोग। दर्शक बंधु नड़िया पानी पीवा द्वारा हृदरोगी विपद को अधिक बढ़ाई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ मसला पेट गैस और अर्जन बहुत भल भावरे कम करि थाए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी जीरा, ऑप्शन सी रसुण, ऑप्शन डी दालचीनी। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी जीरा। दर्शक बंधु जीरा मसला पेट गैस और अर्जन बहुत भल भावरे कम करि थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न बासी मुहरे पानी पीले क्यों रोग भल हो जाए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए एसिडिटी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लिवर। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। सठिक आंसर ऑप्शन सी किडनी। दर्शक बंधु बासी मुहरे पानी पीले किडनी रोग भल हो जाए। प्रिय दर्शक बंधु वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए वीडियोटी को गोटे छुटिया लाइक कर देबे। एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न प्रतिदिन गोटे रसुण खाली पेटरे सेवन कले
କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ପାଇରିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତଚାପ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତହୀନତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କଲେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ କାଶ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଳେଇଚ, ଅପସନ୍ ବି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଲବଙ୍ଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ କାଶ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଇଗଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଅପସନ୍ ବି ଥାଇରଏଡ୍, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ଡି ହଇଜା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଇଗଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ବି ପାଇରିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଏସିଡିଟି, ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତଚାପ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଏସିଡିଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡିଟି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାଂସ, ଅପସନ୍ ବି ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ଡି ମାଛ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଅଣ୍ଡା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ଆଦମ ଆଳୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ଥାଇରଏଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ହେଲେ ଆଦମ ଆଳୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଦିନ ଚାରେ ଘିଅ ପକାଇ ପିଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁମେହ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଦିନ ଚାରେ ଘିଅ ପକାଇ ପିଇଲେ ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ରୋଗ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଧନିଆ ପତ୍ର,
ऑप्शन सी बेलपत्र, ऑप्शन डी पुदीना पत्र। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे शेष हो सारी। यार सठिक आंसर जानिया पूर्व दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करिना हंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टिकु ऑल ले रखंतु जहा फଳରେ कि सर्वप्रथमे एही बळी इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथमे देखि परिबे। एवं जदि वीडियोटी आपण मानकु भलो लागि थाए वीडियो को गोटे छोटिया लाइक कर देबे। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए भृषंग पत्र। दर्शक बंधु भृषंग पत्र खाइले हार्ट अटैक रोग मरला पर्यंत हेबो नाही। प्रिय दर्शक बंधु एई वीडियोटी एबे एइटी समाप्त हेउची। देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।